गाइस गुड मॉर्निंग आपण माने केमती अछंती आपण माने भलो थिबे आपण माने सब दिन भलो रहंतु आज गोटे नुआ ब्लॉग होची हम तप्तपाणी जीवु एटो गाड़ी स्टार्ट हेलानी आपण माने देखिले आज ये गाड़ी रे हम माने जीवु तप्तपाणी आपण माने देखौची आपण माने भल लागले लास्ट से सक्सेस करिए बहुत मात्रा से बहुत सपोर्ट करिए जेमती सपोर्ट करते आपण माने सेमती सपोर्ट करिए गाइस चलंतु वीडियो टी शुरू करछुंती आपण माने देखिए वीडियो टी केमती लागिला जय जगन्नाथ तो टिके रो गाइस आपण माने स्किप कर दोछंती कि आपने वीडियोटा भगे रोचन कि आपण मैंने सब्सक्राइब करूँ बेल का आइकन को दबाई दिंतु आपण मैंने ऑन कर दिंतु आपको ऑल वीडियो आपण पास चली जाओ आप स्किप करने को चाहते नहीं आप वीडियोटा देखते विषय जानतु आपण मैंने बहुत सपोर्ट करूँ आ बहुत लाइक दिंतु बहुत फॉलो करूँ आपण मैंने सब्सक्राइब करने को चाहते गाइस बहुत मेहनत गले आपण जो बहुत मेहनत करने मेहनत करने द्वारा आपको ये वीडियो मिल जाऊँगी गाइस जय जगन्नाथ। ए गाइस हमर गाड़ी चालू हो गलानी आपण माने देखुथिबे हमें बाहर पड़लु तप्तपाणी जिबा पई गला वाले देखंतु रोड किन बहुत सुनसान अछि रोड काहे कि ना सेही घाटी एरिया आपण माने केबे जाउछन्ती तो आपण माने गाड़ी स्लो रे चलेबे काहे कि ना असुविधा सुविधार सम्मुखीन करबा पड़ुछि एई घाटी रे आ आपण माने देखुथिबे घाटी रे केमती सुनसान होई कि जाउछन्ती आपण माने केबे भी गाड़ी स्लो रे चले जिबे आ पिकअप करबा को चाहिबे नै देखुथिबे आपण माने किंतु सुनसान होई ऑटो बड़ ट्रक भी आसी थाए से रोड रे काहे कि ना से माने भारसाम्य हरई पारंती काहे कि ना भगवान को कहो सेमती भारसाम्य न हरंतु आपण माने गाड़ी चलेला बेले बहुत स्लो रे चले कि जिबे आ आपण आसिला बेले भी पूरा स्लो रे चले कि आसीबे बोले मोर बहुत आशा कहबार एति कारण जे काहे कि ना घाटी एरिया रे आपण स्पीड रे चलेवा द्वारा दुर्घटना हेबार बहुत संभावना रही थाए आपण माने घाटी रे कोई जगह भी गले मतलब मध्य स्लो रे गाड़ी चलेवा को चाहिए आपण माने स्लो चलेवा द्वारा दुर्घटना पूरा कमी जाय थाए देखंतु बहुत सुंदर जगह आम आसिलु एरिया जाऊँ देखुथिबे किंतु सुनसान सहित गछ लता सहित बहुत ठंडा लगी थाए आपण खरा दिन भी आसिले भी बहुत ठंडा लगी थाए आपण माने जगहटा आपण माने देखिबे बहुत सुंदर जगह बहुत शांति जगह आपण माने देखिबे बहुत एंजॉय कर पारिबे आपण माने पूरा पर्यटन स्थली माँ कंदुणी माँ आशीर्वाद भी पाई पारिबे आपण ए जगह गले देखंतु बहुत सुंदर सुंदर आपण माने को जगह मिल जिवो देखंतु ए गाँ भी बहुत सुंदर अछि आपण माने देखुथिबे बहुत एतिकी मजा लागला हमको लॉन्ग ड्राइव करी हमको जीवाको बहुत भल लागितिला काहेकि ना आम एरिया रू आम जब आसपार आपण मैंने बाहर केमती आपण को 37 किलोमीटर लगी 2 घंटा पाखापाखि लगी रास्तार जावाई आपण मानक आपण मैंने ब्रह्मपुर आसुँच आपण को 60 ରୁ 70 किलोमीटर लगी बहुत सुंदर जगह आपण मैंने केबे जब आसी नथिबे एई जगह को आपण मैंने आसीबे बहुत जगह बुली बुली जिबे आ आपण माने बहुत गरम उषुम पानी देखा मिल जाव तो बहुत जगह बहुत सुंदर अच्छी आपण मैंने आसीपारे आ देखी भी जापर कहीं आपण मैंने देखिए गरम पानी केमती जे गरम करू करू आमर चुली गरम हो न था से गरम पानी कुआड़ू आसता है माँ कंदुणी माँ आशीर्वाद से गरम पानी उता तप्त पानी बोली कहुए गरम पानी बाहर जो देखो घाटी जगह कड़े बड़ बड़ घाटी जगह आपण मैंने जाऊ देखते टार्निंग बुली बुली जावाक पड़ुଛି से घाटी रे आपण मैंने देखुथिबे घाटी रे कहीं भी आपण मैंने गाड़ी चलेला मात्र स्लो रे गाड़ी चलेबे आ आपणकर ध्यान देबे देखंतु गाइस पूरा टार्निंग भलिया एंड बुली बुली जावाक पड़ुଛି हमको आपण मैंने भी आसिले एई टार्निंग रे बुली बुली जावाक पड़िबो आपण मानको भी तड़े आपण मानको गछ लतार भरपूर मिलिबो आपण मान देखुଛନ୍ତି किंतु गछ लता सुंदर सुंदर गछ लता होइछि आपण माने जीवे बोले बहुत उपभोग करेंगे आम पहुँची गलु तप्तपाणी रे देखंतु तप्तपाणी रे बोर्ड लिखा है आम पहुँची गलु गाइस बहुत मजा लगला आम आसिक एत खुशी हो गलु देखंतु ये हूँ कंदुणी माँ गेटा आपण मैंने देखुए ये जब भिड़ लगी जाए कहीं लेडीज और जेंट्स पुरुष मानकर लाइन लगी था आपण मैंने देखुए श्री श्री माँ कंदुणी देवी पीठ आपण मैंने देखुए
କନ୍ଦୁଣି ମାଙ୍କର ପୀଠରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ମାନସିକ ଯାର ଯାର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ କାଚ ସାଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଗଲେ ବି ମାନସିକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମାନସିକ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କନ୍ଦୁଣି ମାଙ୍କର ପୀଠଟା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କନ୍ଦୁଣି ମାଙ୍କର ପୀଠ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମାନସିକ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଠି ସେଇ ଡୋରି ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ମାନସିକ କରିକିରି ଆସିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କନ୍ଦୁଣି ମା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ଟକର ମକର ଫୁଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ଦୁଣି ମା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଆସିଲି, ପୁରା ପରିବେଶ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସେପଟେ ଆମେ ଗେଟ୍ ବାଟେ ଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ ବାହାର ବାଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି କନ୍ଦୁଣି ମା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର କାରଣ ଏଇକି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳୀ ପୁରା ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳୀ ହେଲାଣି ଗାଇସ୍। ମାଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି କନ୍ଦୁଣି ମା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ଫୁଟୁଛି ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଦୟା ଯୋଗୁଁ ଏଇଠି ପାଣି ମିଶିକି ଏଇଠି ପାଣି ପୁରା ତଳୁ ଫୁଟିକିରି ବାହାରୁଛି ପାଣି। ସବୁଦିନେ ଶୀତ ଦିନେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଗାଇସ୍ ପାଣି ଉଷୁମ ହେଇ ରହିଥାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ଶୀତ ଦିନ ଆସିବେ ତ ଆହୁରି ମଜା କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଗାଧୋଇବେ, ଗରମ ପାଣିଟାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏତିକି ମାଙ୍କର ଦୟା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୋଉ ବିମାର ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଭଲ ହଉନି, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆସିକିରି ଆପଣମାନେ ମାନସିକ କରିକିରି ଗାଧୋଇଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବିମାରଟା ଭଲ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଲୋକ କହିବାରେ ଆମେ ଶୁଣିବାରେ ସେଇଥିରେ ଭକ୍ତ କହୁଥିଲେ କି ଯାହାର ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଟ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ଏମିତି ବିମାର ଯଦି ହେଇଥିବ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗାଧୋଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆମ ସାଥିରେ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏକି ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତାର ଉପର ସର୍କଲଟା ଆମେ ଆସିଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସର୍କଲଟି ବନି ଯାଇଛି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ତ ଏମିତି ବନା ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ଆପଣ ଆସିଲୁ ହର ହର ମହାଦେବ ଟେମ୍ପୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆମେ ମାରି ଭିତରେ ବାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ମନ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସ ହେଇଗଲା ଆମର। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଆମେ, ଆଉ କନ୍ଦୁଣି ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଖୁସି ସେଇଦିନ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେନି, ଏମିତି ବହୁତ ଏମିତି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ହର ହର ମହାଦେବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ମନ ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସ ହେଇଯାଉଥିଲା, ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ସେଇଠି ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ, ପରିକ୍ରମା ବି 3-4 ଥର କଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଏତେ। ହେ ଗାଇସ୍ ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କର ପରିକ୍ରମା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସୃଷ୍ଟିର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଯାହା ନା ମହାଦେବଙ୍କର ପରିକ୍ରମା କରିବା ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ଯଦି ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କେ ବି ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ମାତ୍ର ଆସିଥିଲେ ତପ୍ତ ପାଣି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ବହୁତ ଏମିତିକା ଏନ୍ଜୟ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏଥିକି ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବି। ହଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆମେ ଦିନ ଯାକ, ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଦୂର ଜାଗା ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। ଆପଣମାନେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଏମିତି ମନ ଖୁସି ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପରିକ୍ରମା କରିବ ନା ଯେ ହର ହର ମହାଦେବଙ୍କ ପରିକ୍ରମା କଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆଉ ଏମିତିକା ଏନ୍ଜୟ ଆମେ କେବେ ଜୀବନରେ କରିନଥିଲୁ। ସେଇ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଇଛୁ 2-3 ଥର ଆମେ ଯାଇଛୁ, ହେଲେ ବି ଏମିତିକା ଏନ୍ଜୟ ଆମକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଗଲେ ବି ତପ୍ତପାଣି ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ଯାଇକି ପରିକ୍ରମା କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବହୁତ ଆଶା। ଆପଣମାନେ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆସିବେ ଆଉ ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବହୁତ ଆଶା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ। ଆପଣମାନେ ଗାଁ ପାଖରେ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କନ୍ଦୁଣି ମାଙ୍କର
आशीर्वाद नहीं कि आपण मैंने आगु को बढ़ंतु आती आपण मानक बहुत मु रिक्वेस्ट करुच्ची बहुत एमती पीठस्थली अच्छी आपण मैंने जाऊ था आपण मैंने देखु था आगे भी गले भी आपण मैंने महादेव परिक्रमा करूँ बहुत खुशी बहुत आनंद लगी था से आम बाहरी पड़ू शिव मंदिर को आम गलु हरी गोटे ठाकुर आपण मैंने देखुए बहुत सुंदर रे गेट लगाई आ बहुत एंजॉय भी कलु एमती एंजॉय जीवन में कभी आम करमती लगे देखुए आपण मैंने परिवेश कि पछे आपण मैंने देखुए बहुत सुंदर होती आ गोटे आमको देखा पाइलु जे आपण मैंने जाऊा समय झरणा जी कि झरणा पानी केमती आसूसी आम देखा पाइलु आ से रास्तार आपण मानक नहीं जाऊँगी मु झरणा पानी कौटू आसूसी आमती आसूसी कौ टाइप आसूसी आपण मानक देखापी शुद्ध विशुद्ध माने एमतीका पानी आपण मैंने जीवन में पाइबनी झरणा झरुची पानी आ झरणा उपरू आसूसी गोटे पाइप सिस्टम करूँ आम पानी सुविधा देखु यहीपटे पानी आसूची ये झरणा है देखते जो पईडारे आपने देखुए पूरा गछ लता रही पानी गड़ी 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 आसूसी आपको औषधीय पानी आपण मैंने कहते जीवन में जब एमतीका पानी आपण मानक सबुदिन मिलूँ आपण मैंने केबे भी हेले रोग आपण मैंने आक्रांत हेबे नहीं आउ देखो पानी झरणा केमती ये आनिकी पानी पड़ू बहुत ठंडा एमती ठंडा आपण मैंने कहबेनी देखिले आपण मैंने जानीजे एमती ठंडा हो देखो पानी केमती सिरी सिरी होगी पड़ू यही रास्तार आपण आसूसी पूरा औषधीय एमती गछ लतार गड़ी 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 आसी था पानी आपण मैंने उपरू आपण मानक देखा पानी केमती आसूसी देखते यही पाटे आपण जाऊँगी पानी हूँ मंटू भाई आसिले हेरी आपण मैंने देखते बहुत शुद्ध पानी देखते कौन कहे बहुत शुद्ध पानी बहुत एमतीका पानी जीवन में केवे आपण मैंने पाइपर आप बिसलर पानी भी हार मानिव खुशी लगला मंटू भाई भी कहले से आम जाकि तलू पानी धरवा चाहिए बहुत ठंडा अच्छी पानी देखो शोष भी कलु आम पानी पीदेलु बहुत बढ़िया लगला पानी स्वाद भी बढ़िया थिला एमतीका झरणा पानी आपन को केबे भी पाई परिबेनी ये भाई भी आई गुजरात भाई देखिले झरणा पानी पीवा को बहुत आकर्षित है ताके भी पानी की छुईले देखते छुईवा जाऊँ देखते छुईले पानी की शोष कले पाटे जमी मारे बहुत भल लगे बहुत स्वाद लगे मुझे पचारि बुझिली केमती लगुच कहले ना बहुत भल अच्छी पानी ठंडा पानी आमतीका पानी आपण मानक जीवन में मिलेनि आप हेल्थ स्वस्थ रखी है आपंकर केबे भी बीमार करने देना आपको कभी एमती बीमार होना था कहीं ये ऊपर गछ लतार औषधीय गछ लतार पानी शोष कर आसी थाए आपण मैंने देखुए बीच तले आपण मैंने तप्त पानी बुलिला पर टिके आगू जीवे से गोटे गेट टाइप रही से आपको ये झरणा पानी मिल जाव बहुत सुंदर होती आपण मैंने देखिए केमती गछ लतार पूरा भरपूर होती पानी आसूसी आमे मैंने पानी से देखिलु बहुत सुंदर होती पानी आमर गछ लतार भरपूर अच्छी बहुत शांति एमतीका शांति जीवन में मिले से जगह गले आप पूरा एमती ठंडा केते भी गरम हेले भी से जगह आप पूरा ठंडा बढ़िया लगुच देखते ये आसली देखिए देखु ये लिखाई आपण मैंने जदि ये गाधेबे साबुन बिना साबुन रे गाधेबे कहीं ये साबुन लगेवा भी मना कराई कुंड आपण मैंने गाधे पारे देखुं ये लिखाई साबुन लगेवाटा मना आरटा मुझे देखा से आप साबुन लगे गाधे पारे कहीं लोक साबुन उपर इंटरेस्ट रही है देखो यही कुंड आपण मैंने साबुन लगे गाधे पारे ये लिखाई साबुन लगेवा कुंड बोली आपने ये साबुन लगे गाधे ये देखो लिखाई साबुन न लगे ये गाधे कहीं भगवान जो माँ कमनी माँ पानी आसी ये शुद्ध हो पटे भी जाता है ये आपण मैंने साबुन लगे ये साबुन लगे ये दया कर आपण मैंने रखिए देखते पानीटा केमती आसूसी मंटू भाई गले गाधेवाई देखते ये कमनी माँ अच्छा आपण मैंने देखिए पानी केमती फुटुकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए बहुत मात्रा शेयर करिए बहुत मोर बहुत आशा बहुत एमती सपोर्ट करूँ आपने देखो देखते केमती पानीटा फुटब आपण मैंने देखो कंदनी माँ पाखे मैं देखो पानी केमती फुटुची आपण मैंने दिशुव बहुत मात्रा आपण मैंने देखुवे देखते दोस्तों आपण मैंने केबे आसिले आसतु ये माँ कंदनी माँ आशीर्वाद नियंतु
ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କନ୍ଦୁଣି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଦେଇକି ପାଣି ବାହାରୁଥାଏ, ଏଇଠୁ ଏଇପଟେ ଆଉ ସାବୁନ ଯେଉଁ ଲଗେଇବେ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇଥାଏ। ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଭାଇ। ଆଉ ଏମିତି ଗରମ ଲାଗୁଥାଏ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦେହକୁ ଉଷୁମ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥାଏ ପାଣି। ଆଉ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ଧରିଲେ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ, ବହୁତ ଏମିତିକା ଗରମ ଲାଗୁଥାଏ, ବହୁତ ଗରମ ରହିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଇଏ ତପ୍ତ ପାଣି, ଉଷୁମ ରହିଥାଏ ପାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ମାରିଦେଲୁ, ପାଣିଟାକୁ ମୁହଁରେ ମାରିଦେଲୁ। ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ କେବେ ବି ଗାଧେଇକିରି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାବୁନ ଲଗାଇବା କୁଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାବୁନ ଲଗାଇବା କୁଣ୍ଡ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଦୋସ୍ତ। ଏମିତି ଆଗ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିଲୁ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବି ଆସିଲେ, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାଉ ସାଙ୍ଗ ହେବ ତ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ନେଇଯାଉଛି ବାହାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପସରା କିଛିଟା ମିଳିଯିବ, ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଦୀପ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଦର ବି ମିଳିଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗାଧେଇବେ ଶୌଚ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସରା କଙ୍ଗି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏକା ହେଇଯାଇଛି ପସରା। ଆପଣମାନେ କେବେ ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ଚାଦର ନେଇନଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମା ଆସିଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର ପଣ୍ଡିତଜୀ, ପୂଜା କରିବେ ମା କନ୍ଦୁଳି ମାଙ୍କୁ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଦୀପଟେ ଆଉ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଆପଣମାନେ ଆଗ ଆଣିକି ଆସିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁରେ ଦୀପଟେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ ତପ୍ତମାଳି ମା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କନ୍ଦୁଣି ମା, ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଗରମ ଅଛି। ଏଇଠି ଆମର ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆସିଲେ ଏଠି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ଯିଏକି ଭାଇ ସୁରାଟ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ତା ଗରମ ଅଛି, ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଡରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଧୋଇବାକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏ ଭାଇଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କେ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଧୋଇବା ପୁରା ମାନେ ଗରମ ଅଛି ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କେ ଗାଧୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଡରିକି ଗାଧୋଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପୁରା ଗରମ ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଇ କେମିତି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ। ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିକି ପୁରା ଗାଧୋଇ ପକାଇଲେ, ବୁଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆମେ ବି ଆସିଲୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଦେଖୁଥିବେ ଦୋସ୍ତ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ୱାଟର ପୁଲ୍ ଯେସା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବହୁତ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଆସିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କାହିଁକିନା କନ୍ଦୁଣି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ଏଇଠି ଗାଧୋଇଲା ମାତ୍ରେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ପୁରାଣରେ ଅଛି, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ କୋଇ ବିମାର ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଗାଧୋଇ ଗଲା ପରେ କନ୍ଦୁଣି ମା ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମର ଆଶା ରହିଥାଏ। ଆମର ପୁରାତନ ଯିଏକି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ତପ୍ତ ପାଣି ଗଲା ମାତ୍ରେ, ଏଇ ଯଦି ତପ୍ତ ପାଣିର ସ୍ପର୍ଶ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେ ଭାଇଙ୍କର କାନରେ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା, ବୁଢ଼ା ପାଣି ତାଙ୍କେ ଏବେ ଗାଧୋଇ ନଥିଲେ, ଟେକା ପାଣି ଗାଧୋଇଥିଲେ। ସେଠି ଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ କନ୍ଦୁଳି ମାଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତପ୍ତ ପାଣିର ଆମର ଯିଏକି ତୃତୀୟ ଅଭୂତ ପାଣିର ସେଇଠି ପାଣି ସେଇପଟେ ପାର ହେଇଥାଏ। ଆମେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ, ପୁରା ଗରମ ହେଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଏମିତିକା ଗରମ କେବେ ଗାଧୋଇନଥିଲି। ଆଉ ଏମିତି ଗରମ ହେଉଛି। ତାପରେ ବହୁତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିମାର ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଉ ବିମାର ଏତରେ ଆସିବେନି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବି ଅଛି, ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିବେ, କନ୍ଦୁଳି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଭାଇ ବି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଗରମ ପାଣି ଦେହରେ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ଝଟାକ ଲାଗିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଉଷୁମ ପାଣି ଶରୀର ଟେମ୍ପରେଚର ନେଇନଥାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବସିବେ, ବସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ତ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତିକା ଏନ୍ଜୟ ଜିନ୍ଦଗିରେ ଆପଣମାନେ କରିନଥିବେ। ଆଉ ଏମିତିକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ମିଳିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏତେ ପାଖରେ ରହିଥାଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ର ଗାଧୋଇବାର ବହୁ ଏନ୍ଜୟ ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଆପଣମାନେ ଜିନ୍ଦଗିରେ ନେଇପାରିବେ। ମୋତେ ଏମିତି ମାନେ ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାଇ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଆମେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲୁ, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ବୁଡ଼ିବୁ, ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଡ଼ିଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଭାଇ ଗାଧୋଇକିରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଆମେ ବି ସେ ସାଥିରେ ଗାଧୋଇବୁ। କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଧୋଇଲୁ ବା ଏବେ ଗରମ କେତେ ଗରମ ହେଉଛି, ଆମର ତ ସେଇ ସହିପାରୁନୁ ସେଇ ଗରମ, ଆଉ ବହୁତ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମା କନ୍ଦୁଳି ମାଙ୍କୁ ଜୟ ହଉ। ଆମେ ଏଇଠି ଆସି ଗାଧୋଇଲୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ବିମାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ହେବନି, ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
बहुत एंजॉय कलु माँ कंदनी माँ को आम नमन कलु जे कि आप भक्तर केमती मंगल करते आती बहुत भल लगे आम मानू मुझे गाधे बाहरी पड़ी से आम बाहर बाहर कपड़ा चेंज करा पड़ो आमको आम कहीं कपड़ा रखापी स्टाण्ड भी करदे आपण मैंने देखुए आम से रेडी हो गलु बहुत मजा लगे देखो माँ आपण मैंने वीडियो देखिले आपण मानक वीडियो केमती लगे भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए बहुत मात्रा शेयर करिए आपण मैंने वीडियो स्किप कर दो आपण मैंने वीडियो स्किप करने चाहिए आपण मैंने वीडियोटा पूरा देखिए आ वीडियोटार विषय में आपण मैंने जानवे आपण मैंने केवे गले भी आपण मैंने परिश्रम करेंगे बहुत शृंखलित भाव में रही बहुत शृंखलित भाव में करेंगे आपण मैंने देखिए भी शृंखलित भाव में आपण मैंने देखिए बहुत बहुत विश्वास करते कौ कलेक्शन करेंगे वाले गला मासे आपण मैंने करेंगे आपण मानो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मो वीडियो को आपण मैंने शेयर करिए मो वीडियो को सब्सक्राइब करिए बहुत मैंने ऑन कर नोटिफिकेशन ऑन करदे आपण मानक नुआ नुआ वीडियो आपण मानक संगे संगे आपण मानक पाखक चलीज आपण मैंने देखा बहुत एंजॉय करें आपण मैंने एमती से आपण मानक लाइक सब्सक्राइब करा पड़ो बहुत मात्रा शेयर करा पड़ो बहुत मात्रा नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु गाइस जय जगन्नाथ जय माता।